أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلی العظیم. इस आये मजीदा में पैगाम में खालिक कायनात है कि तमाम अहले ईमान से, ए ईमान वालों, जब पुकारा जाए, जब निदा दी जाए, जब खुदा बुलाता है, यानी आज़ान का मतलब ये है कि बुलाना। किस दिन? जुमा के दिन, नमाज के लिए, हर नमाज के लिए है। लेकिन यहाँ जिस आयत मजीदा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, उसमें इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह फस्अऊ, भागना है, साई करना है, तलाश करना है, जितने इंसान से मुमकिन हो सके नमाज तक, नमाज जुमे तक अपने आप को पहुँचाना है। और हुक्म है खरीद व फरोख्त और दूसरी चीज़ों से हाथ उठाओ। ये खालिक कायनात का कलाम है और ये खुदा फरमाते हैं ये जो काम करेगा ये तुम्हारे लिए बेहतर है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम लोग जानो। उसके बाद जुमा के बाद बेशक जाएं, खुदा रिज़्क़ रोज़ी में भी बरकत देगा और माल में भी बरकत देगा। उस टाइम में जुमा के वक्त हम सब की कोशिश ये होनी चाहिए कि हम नमाज जुमे तक पहुँचाएँ अपने आप को। यानी यहाँ से अब के ईमान का अंदाज़ा होता है, पुकार रहे हैं खालिक कायनात,
کوئی روایت بھی نہیں کہ جس کے بارے میں ہم کہیں کہ یہ روایت ضعیف ہو سکتی ہے، کمزور ہو سکتی، نہیں، آئے قرآن ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، بس جس کے اندر ایمان ہے تو وہ ہر صورت میں نماز جمعہ کو، مشکل حالات میں، سفر پہ ہو یا کوئی عذر شرعی ہو تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ انسان کوشش کرے کہ جمعہ کو جہاں کہیں بھی ہو اس عبادت سے اس کم مدت میں 100 سال، 200 سال، 150 سال، 60 سال جو